श्रीरामानुजपादपीठविलसत् पद्मासनं भाग्यप्रदम् मध्यस्थं मधुरार्यनाथ विजयौ चिञ्चाग्रपक्षिद्वयम् मुद्राबोधित तत्त्वदक्षिणकरः वामाश्रयाङ्गोज्ज्वलौ श्रीरङ्गेशाश्रितशुभगं सुवकुलं श्रीमच्छठारिं भजे गाथा सहस्रकिरण क्षपितात्मगूढ गाढान्धकारम् अरविन्धविलोचनाख्यं श्रीवैष्णवद्विज निषेवितमण्डलेशं प्राप्यं भजामि वकुलाभरणाब्जबन्धु श्रीतिन्त्रिणी तरुवरादिपणीन्द्रभोग पूर्णेतरोरुहरिभक्तिगृहादिवास हंसध्वज द्रविडवेद शिरः प्रवृत्त श्रीमत्पराङ्कुशमुने तव सुप्रभातम् नाथार्य देशिकवरो मधुरकविश्च गातामयी द्रविडवेद शिरः परार्ता श्रीमन्त्ररत्नमनुराट् चरमार्थसारा श्रोतुं स्थिताः षटरिपो तव सुप्रभातम् वाणी त्वनन्तसुभगां श्रुतिमार्गसेव्यां नन्दप्रदां नवनवां तव नादवल्लीम् आकर्णितुं स्वतनय प्रणुदा निशान्ते प्रत्यागताद्य षडजित्तव सुप्रभातम् नन्तुं नतार्तिहरम् उत्तमम् आदिनाथं नीलामयी कमलपाणि समेतमेतं स्तोतुं विभूतियुगलाधिपम् आत्मनाथं कामोऽध्य जागृहि गुरो तव सुप्रभातम् आपहादचूडमपि वीक्षितुम् आदरत्वम् आनन्दपूर्णमनसा हरिभक्तियुक्तम् आयात्ययं यतिवरः सह शिष्यवर्गैः श्रीकारिनन्दन
गुरो तव सुप्रभातम् उत्तारकस्वपदसंश्रित देशिकानां पूर्णाय पादसरसेरुह भृङ्गराजः रामानुजस्तव पदाम्बुजम् अत्र द्रष्टुम् तिष्ठत्यसौ चटरिपो तव सुप्रभातम्। श्रीताम्रपर्ण्यभिनवोत्तमतीर्थपूर्ण सौवर्णकुम्भसमलङ्कृत मस्तकोऽध्य आराधनार्थम् अभियाति गजप्रदोल्या श्रीमल्पराङ्कुशकवे तव सुप्रभातम्। चित्रोर्ध्व पुण्ड्रविलसनिज पालपट्टाः कण्ठावलम्बि तुलसी नलिनाक्षमाला स्नानोत्सवं तव समीक्षितुम् आगतास्ते श्रीवैष्णवाकुल भूषण सुप्रभातम्। गायन्त्यमी सुरुचिरा मधुरेण गाथाम् आरात्कृतां सुकवयद्विजवंशजाताः कूजन्ति तिन्त्रिणी शिखरे स्थितकोकिलाः आकर्णयस्व षडजित्तव सुप्रभातम्। श्रीतिन्त्रिणी तरुवर प्रणता दीर्घ शाखाशिखर निलयकौ प्रतिपत्तहर्षो श्रीसारसौरभ युतौ तव पक्षिणौ द्वौ स्तोत्रं शृणुष्व कुरुकेश्वर तव सुप्रभातम्। नाथादिनाथ षटकोपधराधिनाथ बोधात्पुरैव शमय कमलाधिनाथ बोधश्रमा गुणवतः कमलाकृतस्ते जागृह्यतः षटरिपो तव सुप्रभातम्। अद्याधरेण भवतोदीरित दिव्यगाथा तत्त्वार्थसारम् अधिकर्तुमयि प्रपन्नाः काङ्क्षन्ति पादसरसेरुहयुग्मसेवा दासापराङ्कुशमुने तव सुप्रभातम्। षोडशाब्दमभिवीक्ष्य परं पुमांसः
आनन्दभक्तिरस भुक्तिविवर्धमानाः रामानुजार्यचरणे परभक्तियोगा निद्रासि किं षटरिपो तव सुप्रभातम् अब्दैश्च षड्भिरनिशं दिशाभिः समस्त कल्याण दिव्यगुण पूर्णमवर्णवाच्यम् स्तुत्वानुभूय परिमीलित दिक्प्रबन्धै निद्रासि किं षटरिपो तव सुप्रभातम् आयात्ययं वरवरो मुनिरष्टभिस्वैः दिग्ददिभिः परिवृतस्तव पादपद्मम् स्तोतुं भवान्तर विरोधि सुमन्त्ररत्न श्रीमत्पराङ्कुशमुने तव सुप्रभातम् श्रीमत्पराङ्कुशमुने तव सुप्रभातम् श्रीमत्पराङ्कुशमुने तव सुप्रभातम्। श्रीशीर्षपुष्कलकृपाविषयैयतीन्द्र पूर्णार्य यमुनामुखैः परमार्थविद्भिः पूर्वैः प्रसूनसदृशौ विधृतौ शिरोभिः भव्यौ छठारिचरणौ शरणं प्रपद्ये सञ्चिन्तेन प्रशमिताश्रितसर्वदावौ प्रत्येकमुक्तिफलदायि परागगर्भौ सर्वप्रपन्नजनमानसराजहंसौ प्राप्यौ छठारिचरणौ शरणं प्रपद्ये इक्षालनोदकपवित्रितताम्रपर्णया नीचोच्चवीचितरलस्य जलाशयोभिः मुक्तामयत्वमयतेन तपारिजातौ प्राप्यौ छठारिचरणौ शरणं प्रपद्ये पद्मासहायचरणस्मरणप्रमोद सम्पत्तृणीकृतविरिञ्चि शिवादिभोगैः श्रीवैष्णवैः सततभोग्यतयानुभूतौ प्राप्यौ छठारिचरणौ शरणं प्रपद्ये प्रत्यूषभूषकिरणोन्मिषदम्बुजाभौ तत्तत्पुमर्तपरसर्वजनाभिवन्द्यौ दुर्लङ्घ्य भीमभववारिधितारपोतौ प्राप्यौ छठारिचरणौ शरणं प्रपद्ये अन्नादिधारकमशेषशरीरभाजां सम्पोधकं दतिपयः प्रभृतिप्रशस्तम् शब्दादिभोग्यमपि यस्य स कृष्ण एव तादृक्षठारिचरणौ शरणं प्रपद्ये भूलोकपूर्वतनपुण्यचयैर्महात्मा कारिनाम महापुरुषात्मजोऽभूत्
कृष्णो यथैव वसुदेवसुतं प्रजातः तादृक्शठारिचरणौ शरणं प्रपद्ये सर्वाधिकार इति वैभवसम्भवाय वेदा अनादिनिधना द्रविडोक्तिरूपाः दिव्यप्रबन्धवपुषो यत्र आविरासन् तादृक्शठारिचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीतिन्त्रिणी सलिलदायि जनाय सर्वम् इष्टं ददाति यतदिष्टितमूलदेशः यद्दर्शनप्रणयनित्यनिवृत्तनिद्रा तादृक्शठारिचरणौ शरणं प्रपद्ये सर्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्जलेन सौम्योपयन्त्रमुनिना समदर्शितौ तौ श्रीमच्छठारिचरणौ शरणं प्रपद्ये यस्वापकाले करुणाकरः सन् भविष्यदाचार्यपरस्वरूपम् सन्दर्शयामास महानुभावः तं कारिसूनुं शरणं प्रपद्ये श्रियकान्तस्य कृपया निर्निबद्धप्रवृत्तया गर्भेऽभिषिक्तो यस्तस्मै षट्कोपायमङ्गलम् असूत अयं कारिदेवी पूर्वासन्ध्येव भास्करम् अस्तु दिव्यावताराय षट्कोपायमङ्गलम् श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्णयुत्तरे तटे श्रीतिन्त्रिणी मूलधाम्नि षट्कोपायमङ्गलम् आजन्म षोडशाब्दं स्तन्याधन अभिलाषिने श्रीशानुभवपुष्टाय षट्कोपायमङ्गलम् श्रीपतिर्नित्यसूरिर्वा षट्कोप इति स्मृतः इति सर्वैर्वितर्काय षट्कोपायमङ्गलम् स्वकण्ठच्छन्नवकुल प्रसूनाधृते ते सदा वकुलाभरणाख्याय षट्कोपायमङ्गलम् विभूतिद्वयवृत्तान्तव्यापि व्यज्ञानसम्पते विबुद्धसत्त्ववपुषे षट्कोपायमङ्गलम् स्वान्यापदेशं संश्लेष विश्लेष प्रमुखादशाः प्राप्य तत्सूचिसूक्ताय षट्कोपायमङ्गलम् परेषां बाह्यकुदृशाम् अंकुशायुधसूक्तये पराङ्कुशाभिधानाय षट्कोपायमङ्गलम् अभ्यस्यतां स्वप्रबन्धान् भुक्तिमुक्तिप्रदान् सदा वदते सत्यवचसे षट्कोपायमङ्गलम् श्रीमते सुन्दरजामातृ मुनिमानसवासिने श्रीतिन्त्रिणी निवासाय षट्कोपायमङ्गलम् श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम् श्रीभूनीलासमेतस्य
पूर्णास्ति देशप्रभोः पादारविन्दरूपाय षटकोपाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् अक्षरं यत्परिभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् क्षन्तुमर्हन्ति विद्वांसः गृह्यतां महनीयकैः।